تماشاوانên hêja dem baş em li Qamî şilone hevpeyvîne kemeya taybet heye li gel Sekreterê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê û endamê desteya seroketiya NKSê Mihemed İsmaîl vê carê mîvanê min e. Vê carê ne ez li Hewlêrê me ew ji Qamî şilo mîvanê min e, lê vê carê ji Qamî şilo mîvanê min e. Kek Mihemed bi xêr hatî. Sağ ol, tu bi xêr hatî, tu mîvanê me serçavan. Bêguman dema ku te dibînim yan kesek te dibîne yekser siyaset tê bîravî em ê behsa siyasetê bikin. Tiştê ku niha bala xelkê dikişîne ji bo xelkê giring e hevdîtinên NKSê û PYNK gihîştine ku derê. Em ji bir dest pê bikin. Spas bi xêr hatina te û hemî karmendat kem. Bi rastî ev rêkeftina hengî miletê me jê westiya hengî çavnêr mayî û em zanin pêtiviyekî milat tev de heye got ev encamên baş zû bên halê û me jî ceddî bi rastî wekû Encumena Niştimanî Kurdî destpêkê ve şêwazekî gelkî ceddî me raştiye vî projê heye û me bawerî pê heye got yanî berjewandiya Encumena Niştimanî tê pê heye ya miletê me tê de heye ya aliyê dî jî peyanekê jî tê de heye serveyekê me hinek gavên başî avêtî bi rastî. Duwarê helwesta siyasî û nêrîna siyasî de me encam yanî rêkeftineke başî hatiye çêbûyî navbêna me de ew qonaxa yekê xelas bû. Qonaxa di duwê sê beşê wê hene. Qonaxa di duwê beşê yekê lêvegera Kurdî bû. Ew lêveger jî yanî me xalên giring û rêkeftineke gelkî hêja çêbûye wekû lêvegereke Kurdî bilind hata avakirin yanî me rêkeftin kiriye ber ji got rêkeftin tev de bi hevdû vegirêde ye yanî ew qonaxa lêvegerê yanî lêvegereke Kurdî dikaribe durist biye li ser astekê bilind wezîfa wê çavdêriya hemî çalakiyên got li ser erdê berçavê wê re derbas bibe karibêje tişta şaş bê şaşe tişta got nelgorî rêkeftinê biçiye ew tiştekî baş e û dilrehetîkî çê dike yanî heger cêbecê bibe. Qonaxa di duwa mesela rêveberiyê. Rêveberî jî me hinek gavên başê tê de avêtî lê xaleke û du xalê giringiyê tê dimane. Danostandina da illa tiştê giring dimîne, tiştê zehmet illa dimînin taliya wê yanî. Şêwazê beşdarbûna Encumena Niştimanî Kurdî bi rêveberiyê de bi çi şêwazî me hêna hinek nêrînê me hinkî baş qeyî ev rêv ji bo ez vê yanî baş tê bikim. Rêveberiya ku heye hûnê beşdarî vê rêveberiyê bibin şerîkê rêveberiyê? Belê yanî encûmen nehatiye got vê rêveberiya xera bike yekî dî ava bike. Lê ev rêvebere heme tevra biryar dayî pevra got ev rêveberiya hewdceyî hinek guhertinê hewdê got lêvegerekî dî lê ji yer çêbe gelek tişta de hewcê pêşketina wê ye hewcê hêzkirin û xurtkirina wê. Em pevra me eva tiştê he me li hev kiriye yani ev xalê he me ji vê derbas bîne. Bes şêwazê encûmen tevlî bibe bi çi şêwazî mesela meclis teşrî'î heye dîwan edale heye meclis hukm yani meclis edale ew heye vê şeklî encûmen dixwaze nîvî bi tê de wekû beşê Kurdî de tiştê Kurdî emû peyanekê qayî hev bin her wesat hemî destgeh û destgehê wê desteyê wê ofîsên wê ew ofîs û tiştê jî yanî em nabêjin encûmen wê şerîkê hemî muwazzif û hemî xelkê tê de muwazzif Kurdin hemî miletê me ne lê cihê biryarê em hes dikin navbêna me wan de pêncî be hûnê pêncî hûn dixwazin pêncî din em dixwazin pêncî bi dwarê cihê biryarê de naib mudîr û sera lê ne xelkê tê de muwazzif yani ew Kurdê me ne ew daîre eger Encumena Niştimanî Kurdî li Engirê wê tevlî vê îdarê bibe ew jî li gorî pîvanên wek divê muehilatê wan hebe şehadê wan hebe xelkekî ew tevlî bibe lê meselê dabeşkirina cihê kes nebûyî niha de îdara niha de kes nebûyî mudîr illa cihetekî wî destnîşan kirî. Xaleke biborîne xaleke din e hessas heye merak dikim bi rastî mesela eskerî wek gotûbêj kiriye hûn li ser welhev kiriye yan ne? Em hîn vîce ew beşê siyayî. Yani ew li ser masê qonaxa di duwa beşêyekê lêvegere beşê di duwa îdareye beşê siyê mesela leskerî û parastinê. Ev mesela leşkerî hem negihanewê
ما هنا او نجهنا في دروجة ودا هي روجا مدى ما آلیدن آمده وی بارا گوتو بیش بکن؟ ابدا ما اصلا ما اول دا قلت يا فقري كفتن نا شوازي اللي سياسي اداري لشكري بت تبدا يعني يكسر به براستيش غيري فيجي هناك هناك خالي ناكو كيجي هنا دخازم بري بگین خالی ناکوکی بري بحث خالی ناکوکی بکن مکانیزم الجمع ده سری ودا چه هيا يعني هون دخازن به چه شیوهی دواری عسکری ده بشتار ببن بنا شوازا لا عليا عسكري ده يعني وي سركردایت کی هف بش چه ببه نبینا هزا انجمنك لشکری بلند بله و جیر چافدریا دسته يعني لیوگرا کردی بلند جیر چافدریا دسته که چه ببه او دسته بریارن گو قارب او هزا لشکری نما هزا حزب کی پارتیا کی به هزا وی ملاتی به پروانیت بر مافو ملک و سامان وی خلکی ده که يعني مساله كردي ده بمعني ام نمعني نقو هرن مساله رقه ودير الزوري واداره وابكن وسيرفيكي اما بشي كردي جريداي بدفرين كردي فا الريكفتنا كالناف هردو اليه كردي بشترى ام بافرا دانو صادني قال الين هجر عرب وسريان وكلداني تيدا يعني بكهاتين دي ام بافرا كرد بيك دنجي بوارا دانو صادني بكن ام شب مكتبه هي تيدا وكرد يك دنج بيش برجو كرد تابعي مرجعيين ليفاجر باشه افلي جبوكو صورة زلال افلي فاجر كردية بلند وسركردايتيا وانجمان عسكري بك انجمانك عسكري بلند هبه دبن شافديريا ويدا كردي ده وريفا بريج وريفا بريدا د هو لشكرين روج بيشمرجين روجافا وببن بشك جوهز عسكري هنا او ما قلت بيج نكري يعني او ببن بشك او يعني له قصد تبدا هر هيزك بنافي خطي ده يعني او خلكيتي ده باش من لشكري روج بنافي خطي ده او ها فكره ابا و لشكري روج ببا بشك قصدي في دفاع كردي ده اتفاقك كردي ناف مو هزي بارتي امبانا كذا شبه دفرين كردي دبه بيجي او شيء وازي بشكل كوميتا عسكريه بلند والهاف بكن بشكل برياري خبدن طبعا هاجر ليفاجر وهنا كتابات مندي بدا سركردات ياوي لشكري لانه مثلا لشكري بشكل حساسيتها وهي باشقيا وهي فلسطين دفري اركك سرملي في خلكي حميه او هزا هاتي قد في باركي خراب بشكل مل بمل بارك تشاوا امي باداره ده مل بمل باركاريا بكن هر وسط مساله لشكري داجي سيرفي كلي حتى انها او تفاصيل او هرغليه ما دانوستاندن لي هم هون هردو اليجي امدانا في جو تو بيج ممكن امام حاتنا سيرفي اساس ما بحث ام بقرنا مساله لي بقرا كردي اليه كيدن هي ناف لخوت كي اليه سيم سركردين وي بونا ميفاني منجي مثلا اشكره بارتيا بيشفرو وبارتيا الوحده خوا وكا كتله سيم اليه سيم دبينن نهند نوفا لي فغاردانا دخازن وكا اليه سيم فغرنا نوفا ور نوفا لي فغرا كرديا بلند لي هاتا گوتن که هون آستنگیان در دخن چوکا پدا کسی چی جوکا انا کسی هون آلیه سیام قبول ناک نه اگر پارتی که خوب که آلیه سیام و پارتی که خوب که آلیه چهارم جی و یک خوب که آلیه پنجم جی و پارتی کردی ضعف یعنی هون آلیه سیام قبول ناکن آلیه سیام دویره کفتنه ده امن هات نوی دیالوگی سر آلیه گلک آلیه گره کفتنه کی نو هزی سر کدا چید به ما خواستی ابر کفتنه هب بیا کرده حمیا توایا خو نه پارتی انجمن اجتماعی کردیا پنه کی رکفتن سروی اساسی بیا مبادره کی دست پیش خریا کاک مظلوم هبو گو هر حزب کی شخور دست پیش خری کی چه که افجی مصیبته که زحمتی که یعنی چید به اف درفته هاي پیدا بوي هبونا امريكانا ولا تيقرتو امريكا رولك جرينج نابنا مدد ليزن او تكن ركفتن شي بو اساسي تشل زائد ده يعني هر طرفك تشل شخوا ده درفاي خبينه في كن بارتيا بيشفرو بارتيا الوحده ثاني هنا ببارتيين كردي قالك درفاي هردو اطاره هنا كسايتي اكاديمي كرد هنا فايده جواها كومالين جواكي كردي وحقوقي ومافناسين كرده هنا وشالاك مسار أصلنا في دولتي جي هنا رولا واهية خلقك هي رولا وتأثيرها واهية كسايتين
معقولين كردان هنا جناب وان بارتيا وكسين أكاديمي وفا كومالين جواكي وانا تفا هر آليك وده خوا جوان بنقيني وجدفرين باشقا جي يه كردي يعني اف بارتيا بيش فرو يعني جي الوحده وببن بشك جوان دهان يعني جي فورمول چيه بنا بارتيا أنا بحسب بارتيا بيش فرو تنيت كم بس بارتين سركان بارتيا كتيجي هي بارتيا قال بارتي هنا حفت بارتيان هاد انا باخذ انا انجمن اجتماعي كردي قلت تفلي بيشفرو تيدا نعم بيشفرو ام حس كان بيشفرو بشك بيشفرو ورا نوفا انا كسي بله ما جي خوستي جي ورا بري نوفا انا كسي دو ام حس كان جي بيت نوفا انا كسي شركه تشلي بشرا شركه دهال باش الوحده او بريارك انجمن جي دركتيا بشكيوي مايد الجماعه انجمن اجتماعي والمشكله كوي هي افياك دو بارتي الوحده بشكج اداري بشكج ريفبريه بشكج مسدي يعني شنا بخو باشقجي حسابك يعني از شريكه اداري بم واز بيجنا از مستقل جي حساتك بخينم افيا ناي يعني زحمته ناي قبول كنش علي ما نجالي هر كسي تشتكي دياره خويا نفا شرط يعني افرو لها او شواش خرد بينه از نهاد فردا ناس صدد جديلا بارتي الوحده او شخرد شواد بينه وك او شخرد بين اللي وكو حقيقتها جو افري كفتنا هالشيء به طرف السياد فيري كفتنا اذا ما قبولنا كريا لانه طرف السياد شيء بو شارع وبنجا وشاشات شيء بو بروجيت تبدا وخراب به ابيا وقرم فقرن عقليه شيستا وحفتيه ودي سهريه كحزبه منه سكرتيري منه مبادره منه ودس بيش خريه دي ام جاردي فدقرن نقطه صفر ركفتنا ككردي ايرو بارتي كردي بونا هفقا حزب وساحه كردي تحملها في قاسيناك دو علي بارتي بيانك هنا إدارك هي جزء كيج واقعي هنا نبدي أنجمن اجتماعي كردية جزء كيج بوزيشن سوريا دستنا دستوري دايد هي تفاوض داي دواركي ناف دولتي بشكلية أب ركفتنا كي بكن وقت الريد أنا باش مساحتك دي جوش خلك كرد دي بارتي بن كساتي أكاديمية أو خلك ديجي تفلي ببن ركفتنا كردي تفشي تنك عربي بلاتي حمير راضي بك والله كردك السر فيسبوك أخوك عربي أزنا نموافق نسربي كاك محمد كرم كتت شك بقول طب من خاص في ببرسم دهين كو كسين سر بخاون دبيجن ويتدا باشتار ببن هوني وان دهان بدن كي هوني بدن ريخصني نيزكي خوا يعني كساتي نيزكي خوا يعني هوني وان دهان بدن كسين سر بخوا من أودها تشتغلون هالبيشامة هنك بارتي هنا بهالوسط أنجمن رانا وطلب خوش جدا ما أنجن ممكن جوا بارتي أبه يعني جوا بارتي أم هنكادين هنك منظمات الرخراوين كومالجين جواكي كردي هنا يم أفناسن خلق كردينا منظمات هن كسایتی اکادمی کرد هنه کسی که گوجوان توا گوکاربن آریکاریا وی پروژه هست. دیسانیزی کی وابن یعنی کسین دوری وابن جی فرق ناکی اون دکارن بدن وانجی. بنا تبکر اتفاق بکتی پروتکول کی ناب خویده چه. رکفتنه کی ناب خویده چه که از تا قبول دکم قلت سر حسطا خوی ده خبینم سروی اساسی او يجي بيجي چال هف بكن سروي اساسي ام حست كان يعني بخلكك يجدرفا حتى دفرين جدا يعني نهنك منطقة جزيرة بن شكوباني بن هنك حلبي بن عفريني هنك يعني كرد تيدا بجدار بن حميش شوازة بإمكانيات وملاكيات ومؤهلات هر وسط دفرين جدا تصور ما فيش كليه وده ما مش درفي انجمني باشا قال لك كاس براد بيجن دل بخين اف سديتش اللي هو هوني تشوا بار بكن هوني القرى هوني بدن عفريني هوني بدن كوباني هوني بدن هريمة جزيرة هوني بدن كردين للدرفي كردستاني كو مثلا لأوروبا هوني وهون سربيا كيف فكرينا كا هوني چند ام بيجن دنگان يعني چند كرسيان يعني جسدي خاص بدن كيجان هريمة چلي هي انجمن اجتماعي كردي بس بحث چلي وادك اشكال چلي ما انجمن اجتماعي كردي او بريار بده چلي خو شوا دس نشان بك او چلي انجمن 16 حزب سياسينا سيهو يك رخراوي كوملين جنا وخورتا ومافناسا وكوملجاي جواتي هر وصان نونرين سر بخواي نونري هرجيكي هالبجارتينا يعني نونري عمودي هاتي هالبجارتين يديركي هاتي هالبجارتش خلكي وي دفري سر بخوا اف بك هاتي هبدا انجمن اجتماعي كردي انجمن و جفينا
انجمن اجتماعی کردی ده و وان خلکی خود دست نشان بکه سر اساس اعتبارات احزاب پارتی جیب کفنه و منظمات جیب کفنه و خلکی سر بخوا جیب کفنه و باشقه الجهه کی درها سر به اساسی و بریاره انجمن اجتماعی كاك محمد زاني خازن بحثا چه بكم خازن بحثا هبونا ودنا و اپوزيسيون سوريا دا بكم كم جه ائتلاف دست بي بكن ائتلاف جوان دانستاندن و لقال بيانكي نرازيه اشكريج دبيجن من لقال سروك ائتلاف سعد نصر حريري من هفبين شكر نرازينا يعني دي چما نرازينا دياره ام بحث نكن تاوینا رازی بونا و هنیوان دیالوگین خو لگل پیانکی و لگل ریبه بریا خو سر و پیاده بردوام بکن؟ بله بشک جو پوزیسیونا سورینه و بریاره انجمن اجتماعی کردیه و مگوتی پارتی خو مستقل خو هر کسی خو بریاره عامه یعنی بشک جو پوزیسیونا سورینه ناف پوزیسیون داد بشه هری گرینگ دو پوزیسیون ده هماهنگی سوریه یعنی هماهنگی ها براستی كرد وعرب وتركمان وسريان وليبرالي وديمقراطي وديندار ويعني بشكل برفرهج ونيفي دستا دانوستاندني جي يعني وقتك صدوسيه دولة جيب شتفانيا ويذكر يعني نها بلكي هني جوهرتن شبيه نا مواندا هناك اجواء يعني نرازيبونا كيدفين درفتها جبرجو اف ديالوكها بلكي او جينا رازينا او وابتص شكلك يدبينن اف جوام شكلك يدبينن اما وكو انجمن اجتماعي كردي امد هما هنجي دانا تايبت منديا كردي ام باش قناجوكو حزبك تبلي وايان كسايتيكي اوبوزيسيون دابه ام نتواكي تايبتن نرتيا 4 مليون كرد الفيدات كن امد هندر دانا ما بيستنا انجمن خوجهي هنا مدهندر ناج درفانن يعني ام اوبوزيسيون كد هندر دانا في تايبت منديا ما ام بابندن بلغناما غو نابيناما واتني دا ام بابندن بحرتشتي ام نحليانا دناف ما انجيدا بونوكوا ام بابندن برياري كونغري خوي بارتي خو كونغري انجمن اجتماعي كردي او برياري كونغري انجمن اجتماعي كردي ام بوي بابندن وك ويدكن منوك او بلغناما دناف ما واندا او بلغنامه ام جنجينا فديكارن وام حست كان قبل يكش بلغنامه الرئيسيه انجمن اوبوزيسيون سوري دوي كده انجمن هنك ناكوكي هيا ام حسنا كان يعني او ام حست كان دل راحتيكي بدن هر كسي ام تشتكي كان كيف خدمات اوبوزيسيون سوري ده كم خدمات ملاتي سوري ده باش داربونا كردات بيشروجا سوريا ده خرطبونا كو تيربونا كجولات سوريا وقت هون دخازن يعني وقت كرد دخازن دنوا اوبوزيسيون دا هون خدي رولن بله انجمن اجتماعي كردي خدي رولا وغرينجيا ويها نقول تايبت منديا نوكو حزبكي تايبت منديا نرتيا ملاتك كيف هاتك باشا دسته دانوستاندنا دا مثلا هون كيم كرن يعني بله كرسيك شو استاندن انها استاندنا وهنا دابا واندا ما حتى انها ماجي قبول نكريا يعني او يكج خالين قلنا بين ما واندا ناكو كيتشي فكرين ويجي او جي حتى انا دانوستاندن داي يعني ام يكيج ديل يكيج انجمن داينن شوناوي ام في قبول دكن يا اما وينيرينك ما نسبتي هم هنجيها باش بيوندين وكأنا كسيل قال ولاتين جيران شابانه بيوندي ما انا انجمن اجتماعي كردي بنا ام سياسات كان ومشتركت جغرافيا تشتكي مهمه يعني ممكن امريكان فيربن هرن ممكن الروس هرن لعرض جغرافي يعني أردن سوريا عراق تركيا أفا عرض ماي أم نابجن أجر شدنا كوكيدنا مواندا هبن لي أم حسنا كان دجاتيكي ناف خواندا بيك بينن أم تخازن آرامیکی دوی دوری دا پیک هاتی دوری الهفدو بکن جیر شاف دیریک ناف دولتی گو دو رول آمد پیش روجا سوری دا یا گرنگ ببه سروی که تکلیه مال گل هرما کردستان تکلیه که گل که خوا يعني پشتوانیا خورت یا ما جوی تنیه وکی دید آلیه سیاسی و دیپلماسی دولت اوروپی دانستاندن مال سر مستوى اپوزیسیون هر دری دهنه ام بشکند هیئات تفاوض دا بشي حفتان يعني حفت بشي اوبوزيسيون سوري هنا دانستاندني دا ام بشي يكشينا ام لجنه دستوري دانا يعني دانستاندني برجيم رات كان جير شاف ديريكي ناف دولتيش بو جرانتور يعني طرف كي تنا قام ريكي دي تنا قام دانستاندني بكن وضمانه ويها جير شاف ديريا ناف دولتي فانجمن اجتماعي كردي دوار سياسي دبلوماسي دا يقافن باش هي افغان نج انجمن رافج ملت كردريش قضيه مره
بو پیشروجا کردا و ام سوکر بن رولا کردا دستورا سوری ده هبت پیشروجا سوری ده هبت پەیوەندی و ترکی کاک محەممەد بله دەزانم پەیوەندی ما پرسەکە حساسە ji ber ku hûn Tirkî jî hene dixwazim bizanim pêwendî we û Tirkî di çi astê de ne پیوندی یعنی سر اساسی ام بشک جو اپوزیسیون سوری نه وگو افقا بشی اپوزیسیون الترکی نه ام جی بشک انجی الوید نه منونر ما ایرو اسطنبولیا يعني ضمن همانگی ده دریا اپوزیسیون سوری رای يعني اپوزیسیون سوری رو مقر اسطنبولیا جو مقر شو ولاتك دي والوي ولاتيش يعني بحكم الويدريه انه نرمى السروي اساسينا سروي اساسي دانو صادن ام دبينن سينورا كدريج تيكليا ملاتشي الفيالي هيا رولكا تركاد ملف سوري دا قلكي جرينج هيا ذناب مجموعه اسيتانا دا ذناب مجموعه تيكليا امريكانا هنا حلف الاطلسي هيا ناف هاي بيمانا ناف دولتي دا افرولا هاي جرينج ام حسنا كانت دجاتيا ملاطمه تند بشكل ناكوكيا وفا ام ناخذن نراحتي كي دندري ويدا تدخلت شانوي داخلي دا بكن هروسا اوجي ام حسنا كن تدخلت شوني منطقه ما دا بكن اف ايوان تدخل كرنا مثلا لعفرينينا السريكانينا الجريسبينا وقت تدخل كرن او بيجا مسألة برجو وقت كرد يك آلي بن اگر افري كفتن هف بشتشي بناف مواندا مبرش تركارنين تدخل بك نابنا مورد بريده اگر هوا كرد سوري بان فيدري مهانا ندانا درفت ندان رجيم تركي وفرصتك دولي وكارب بيت تدخل بك ام حسنا كان براستي معاناه ملاتي خو العفريني وسريكاني وغريسبي هر جهه كي غوتانغافيل سرا ام نرازينا نبر اراده ما تشبيه ونبر رازيبونا ما تشبيه وافتشتي هي تشبو يجي منا قبول جيكي ونكارد كان جبوه كي مالشو ام كارت كانت حسر حمي استي سياسي ودبلوماسي ومنظمات حقوقيه وتوثيق انتهاكاتها سرفي اساسي ام طنشت علي ملاطي خاصه كنن ومعاناه ملاطي خو خاصه ملاطي عفريني وكوباني وحرد جابركي ملاطي مالي ام خباتها مجبو حق ملاطي كردج بو قضيه كرديه بو بشروجه سوريا غارنتورين وتشاوانا كاك محمد امريكي وجنرال مظلوم فرماندير قشتي قصدي خدي يعني امريكان رولكي جرينج دسبيكي تقولت بس امي شاف دير بن فيت هريد بام جارانتور بن امي شاف دير وبشتفان واليكار سيرفي اساسي او درفتك جملتي مرا فرصتك قالك ديروكيا قام كاربن هبونا وهنك تفاصيل ركفتن الهف بكن هنك هرجوليه بو خاطري افدري فكفتن بردواميا ويهب صبا مفاجات جمارتشينا بن ند سر عموميات ام بكن صبا من التفصيلات اختلاف بن هبونا جارانتورا جمارا قالك محمد درفتك جملتي مرا قام كاربن باش استغلال هند ترسن تشسري يعني انجامين وي يعني تجارك جمرا قلت دباك هنا كاس هنا دخازن خرابك يعني هناك آلي أنا طبيعي نحزي في ديالوجي هنا يعني نحزي قضية كردينا نحزي ملاطمنا يعني نحزي هنا أم حسنا كان وقت ما دس بكريا تأكيد كمان جماعة اجتماعي كردي بشوازك جدي هاتي في حواري وما بيوستي بها شوف هذا كاريا ورا خاصة بك بو قضية ماج بو خباتا ملاطي ماج بو حقي ملاطي ما بيش روجا ملاطي ما شوف هذا كاري هبا انجمن اجتماعي كردي جبو قضية 5 جبر قضية كردي وحقي ملاطي كرد مصدر الشخصي ما ومصدر حزبي ما ومصدر انجمنيش ومنستمج هر منظمه كدي جبر حقي ملاطك زور سباس محمد سباس بو برسفنتا وهيفي دكم براستي ابدان استاندن بتشن سري داخوازه حمو كردانه تماشاوان نيجا ميوان من جرقام شلوفي جاري محمد اسماعيل بو سكرتاري بوليت بوريا بدا كسي و اندام دسته سرکتیا انا كسي هف بيمين مال قامش لو پیشکش کرد و سپاس مالا و آوا تماشا کرد نهاب خاطره